हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज देखिए एक भावविहुल परिवेशर दृश्य मातृ पितृ पूजन दिवस। यह आयोजित करिसेंती श्री जोगवेदांत सेवा समिति जगतसिंहपुर साधक भाई माने। ये अनुष्ठान आज को दीर्घ वर्ष धरी प्रति गाँ गाँव में बोली मातृ पितृ पूजन लोकों मन में जागृत कराउछंती। मातृपितृ पूजन केमती करेंगे, घरे घरे केमती 14 फेब्रुआरी पालन करेंगे, जोटा कि 14 फेब्रुआरी वैलेंटाइन डे पालन करुवा बेले पाश्चात्य देशर सभ्यता को न जाई आपण मैंने निज निज माता पिता को 14 फेब्रुआरी पूजा करंतु। कारण प्रेम तो पवित्र अटे। प्रेम कर तो बापा माँ को प्रेम कर, केमिति बापा माँ को प्रेम करिवो ताहा आज करी देखैछंती श्री जोगवेदांत सेवा समिति जगतसिंहपुर साधक भाई माने। पूज्य संत श्री आश्राम जी बापू को प्रेरणा रे यही जो जोत सारा भारत सारा विश्व रे मातृपितृ पूजन दिवस पालन करने जो प्रेरणा बापूजी देइछंती ताहा आज की विश्वव्यापी होगा लगी। आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, चैनल बेल आइकन को दबांतु। जदि नुआ नुआ एमती वीडियो पाइबे ताले लाइक और शेयर कमेंट करने को भूलंतु नहीं। केन्द्रापड़ा जिला महकापड़ा ब्लॉक रो बतीगर पंचायत रो टुबी ग्राम रे तेणु यह एक भावविहुल परिवेश सृष्टि करथिला जे को मातृपितृ पूजन दिवस। केमिति माँ मान आखिरे बाबा मान आखिरे लुह आसी जाउथिला। तेणु ये भिडियोटी को पूरा संपूर्ण देखंतु और लाइक शेयर कमेंट करके जणांतु। जदि आपण मानक अंचल रे यही मातृपितृ पूजन करिया को चाहछंती ताले आम सह जोगाजोग करंतु। देखंतु किपरि माँ माने कांदी पकाउछंती। यह एक भावविहुल परिवेश सृष्टि करथिला मातृपितृ पूजन दिवस। तेणु प्रति घरे घरे 14 फेब्रुआरी मातृपितृ पूजन दिवस पालन हवा दरकार। आपण मन देखुथिबे किभଳି भाबरे माँ मान आखिरे लुह आसी जाउथिला, ताहा न देखिले वर्णना करहब नहीं। समस्त मंत्र विधि हिसाब रे आरती दीप जलैबा थाली रे फूल चंदन सजई भोग दे केमती पितामाता को पूजा करा जाए ताहा करी देखैछंती श्री जोगवेदांत सेवा समिति आश्राम बापूजी को प्रेरणा रे। गुरुजी को सामना रे यही संकल्प नौचु जे आमे प्रत्येक दिन निज निज घरे निज माता पिता को प्रणाम करिबा एवं प्रत्येक वर्ष फेब्रुआरी 14 तारीख रे निज घरे निज मातृपितृ को पूजन करिबा। किंतु हमरा এই পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম তুলে ধরতে আমাদের সৌভাগ্য হয়নি। বাবাজিদের এবং ঠাকুরের এই পিতৃমাতৃ পূজনের এই ভক্তি শ্রদ্ধায় এত মন শান্তি লেগেছে যে এই ভক্তি শ্রদ্ধা অটলভাবে সবার মনে যেন বাস্তব করতে থাকে। এবং পিতৃমাতৃ শ্রদ্ধা ভক্তি না হলে এই জগৎ সংসারে থাকলে ঈশ্বরও তার ডাক করে না। তাই আমি বলি পরম পিতার চরণে জানাই যে সবার মনে সবাই এই জীবজগৎ সবার অন্তরের ভিতরে যেন এই শ্রদ্ধা ভক্তিতে অটলভাবে বাস্তব। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। माता जे पूज्य आयोजन करा হয়েছে এর থেকে জানা যাচ্ছে যে আমার মন থেকে আমি জানলাম যে যে মাতা পিতার উপরে যে ভক্তি শ্রদ্ধা যাদের নেই তাদের মতন মানুষ এই পৃথিবীতে থাকা দরকার হয় না। আর এখনকার দিনে যে সব ছেলেরা বা মেয়েরা
মা বাবার উপর যে অত্যাচার করছে, কি কেমন করছে, যে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসছে ওনাদেরকে। মাঝে মাঝে দেখা হয় রাস্তায় গেলে, মাসিবাদের সঙ্গে দেখা হয়, অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হয়। কোথায় যাচ্ছেন বলে বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে জিজ্ঞেস করি যে আপনাদের কি ছেলে মেয়ে নেই? তা বলে আছে। বলছে এখানে যাচ্ছেন কেন? আমি অভিনয় অনুরোধ করে বলছি, আপনাদের এই আমাদের গুরুজনদেরকে বলছি যে আমার মা মাসি বোনেরা যে যারা আছেন এখানে, ভাই বোনেরা সবাই মাতা পিতাকে কেউ অবহেলা করবেন না। আর কারো মা বাবাকে যেন কোনোদিন বৃদ্ধাশ্রমে রাখার চেষ্টা করবেন না। এইটুকু বলে আমার বক্তব্যকে রাখছি। জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। মাতৃপিতৃ পূজন, এই জিনিসটাকে আমি আপনাদের কাছে বারবার অনুরোধ করে বলছি, আপনারা প্রতি বছর আমার গুরুজনদের পূজা করবেন, মাতৃদের পূজা করবেন, তাতে আপনাদের মঙ্গল হবে, ছেলেরা সুপথে ফিরবে। আমরা মা বাবা হয়ে যদি ছেলেদের তাদের সুশিক্ষা দিতে পারি, গুরুর কৃপা লাভ করতে পারি, সেইটাই আমাদের কাছে পরম পূজ্য। আজ যে আমাদের বাপুজি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, এবং এটা আজ আপনারা যে মাতৃ পিতৃ পূজা করলেন, এটা বহু জন্মের কর্মফলেরই ভিতর দিয়ে পাওয়া যায়।